La historia de mi vida. The story of my Ya life. ustedes deberían de ser, ay, qué aburrido, ya me la sé toda. All of you probably are sitting there going, man, this is boring. I already know your life. Ya saben todo desde que cuando era un niño, You already know the stories of when I was a child, las travesuras, los piquetes de hormigas. the stings that I would get from ants. Ya saben la juventud cuando me salí por la ventana y me agarraron. You knew my teenage years when I snuck out of the window and they caught me. Ya saben qué tan difícil es vivir una vida a solas y de repente encuentras la mujer de tu vida. You know my story about what it was like to live alone for so many years and then finally meet the woman of my life. Y por causa de ello aquí estamos. And because of her, here we are. Ella fue la que me robó este corazoncito. She's the one who stole my little heart. Normalmente dicen que el hombre es el que le roba a la mujer, no, ella fue la que me robó el mío. Así Normally es they que, say that the man is the one who steals her heart, but in this case it was her who y stole mine. aprendimos un poco sobre nuestro matrimonio y las diferentes pruebas y enseñanzas que aprendemos de la vida. I mentioned a little bit about our marriage and the trials and tribulations, things that we've learned from the time that we've been Y married. la semana pasada hablamos de los hijos. And last week we spoke on children. Alguien me dijo, ¿por qué le pegaste tanto a Israel? And somebody said, why did you tell so many stories about Israel? Porque Israel, todo el mensaje fue sobre Israel. The whole story, the whole message was on Israel. Bueno, si ustedes se dieron cuenta, yo dije desde el principio, vamos a pegarle a Israel hoy. And I don't know if you noticed, but at the very beginning of my message, I said I Pero- was going to talk a lot more about Israel. Pero quiero decirles que esta por aquí no es santita. But I want you to know that the girl over here is a perfect saint. También tenía... No, that's not what I said. She's lying. Come out. Así es que también tenía sus travesuras. And I had my times where I got in trouble too. Aún una vez le dije, pórtate bien, le dije. And one time, apparently, he told me, behave. Digo, quiero que sepas I want you to know que en la escuela that at school, yo puedo llegar a cualquier momento I can get there at any time, y te voy a estar mirando. and I'm always watching. Y ella me decía, ok, Dad. And I would say, okay, Dad. Pero yo sabía que ella no me tomó la palabra. But he knew that I didn't really take him seriously. Y un día yo llegué a la escuela. So one day, he showed up at Y school. yo sabía en las áreas donde ella se reunía a la hora del almuerzo. And I knew where she would hang out at lunch. Y de repente yo venía caminando y ella estaba, estabas hablando con tus amigas. And he showed up and I was talking to my friends, Y not doing anything in trouble that get Y me in trouble. estaba hablando de sus padres. And I was talking about my parents. Y yo venía detrás de ella. And so he came up behind me. Y todas sus amiguitas estaban riéndose y decían, mira lo que viene detrás. And all my friends were laughing and said, look, he's standing behind Y you. ella decía, oh, don't worry about it. Y le decía, tu papá está atrás. Y ella decía, oh, sí, cómo no. And I would tell him, yeah, right, my dad's not standing Y behind le me. hago yo, hola, Justine. And he said, hello, Justine. Y volvió a ver y se puso colorada. And I turned around and turned bright Y le red. dije, te dije And he said, I told you que en cualquier momento yo puedo llegar that I can show up at any time. y puedo ver lo que estás haciendo. And I'm always watching what Y you're doing. esa causó temor en ella. But it caused enough fear that I would never do anything again. Que cada vez que quería hacer una travesura, That every time I wanted to do something, ella volvía a ver si no estaba el papá por ahí. I'd double check first. She's a bad translator. She's lying. She's trying to fix it. Pero ahora vamos a lo siguiente y hablamos de la familia. But today we're going to go on to the next part. Pero We've ahora- already talked about family. Ahora vamos a hablar de cuál es el plan de Dios en nuestra vida. We're going to talk about what is God's plan for our Ya life. hablamos del pasado We talked about our past, y ahora es el presente y el futuro. and right now is the present. Now we're going into the future. Todo el mes de enero he estado compartiendo sobre las lecciones de la vida. The whole month of January, I've been sharing with you lessons of my life. Pero hay algo que he aprendido en los 53 años de mi vida. But there's something that I learned in the last 53 years of my life. Y no tengo vergüenza de decir que tengo 53 como varias mujeres aquí. And I'm not embarrassed to say that I'm 53 like various women that I know. El pelo se me ha ido no por la vejez, Hair has left me, or I've lost my hair not because I'm getting old, sino por el shampoo que me dio mi esposa. but because of the shampoo my wife bought. Pero en sí he aprendido muchas cosas en estos 53 años. But in reality, I've learned many things in the last 53 Y years. es que la vida está llena de retos, And that is that life is full of challenges, llena de desafíos, full of disappointments, llena de pruebas, full of trials, llena de sueños y metas, full of dreams and goals. pero también llena de victorias y bendiciones. But it's also full of victories and blessings. Y aprendí varias cosas And I learned various things que creo que nos puede ayudar el día de hoy. that I think can be of some help to us today. Aprendí que la vida
llega a ser lo que tú inviertes en ella. I learned that life is what you invest. Lo vuelvo a repetir. I'll repeat it again. La vida llega a ser lo que tú inviertes en ella. Life is what you invest. Dios tiene un plan para tu vida, God has a plan for your life. pero en muchas ocasiones nos desviamos But in many occasions we lose our way del perfecto plan de Dios from the perfect will of God. y tratamos de hacer las cosas a nuestra manera And we try to do things our way. y a veces no funcionan. And many times that doesn't work. Si no inviertes nada, If you don't invest anything, tu vida será una vida vacía, your life will be empty, sin esperanza, sin gozo, sin propósito. without hope, without joy, without any purpose. Será una persona miserable, You would become a miserable person, llena de angustia, tristeza, full of anguish and sadness, soledad y desánimo. loneliness and discouragement. Mas sin embargo, However, si inviertes algo positivo en tu vida, if you invest something positive into your life, entonces entrarás o entenderás que existe un propósito en tu vida. then you would clearly understand that there is a purpose that exists for your life. Tu propósito, escuchen, tu propósito, Your purpose, now listen, your purpose. y quiero que se enfoquen bien lo que les voy a decir. And I want you to really focus in on what I'm about to say to you. Tu propósito te hace ver la realidad. Your purpose allows you to see the reality. Tu propósito te abre los ojos Your purpose opens your eyes para ver y entender que existe algo más allá de la muerte. in order for you to see and clearly understand that something greater exists far beyond death. Le llamamos destino. We call that our destiny. Le llamamos que algún día estaremos en la presencia de nuestro Creador. We say that one day we will be in the presence of our Creator. Esto te ayuda y te empuja This helps you and it pushes you a buscar nuevos horizontes, to seek new horizons, a buscar esperanza, to seek out hope, a llenar el vacío de tu vida. to fill the emptiness or the void of your life. Nada en la vida funciona Nothing in life will work sin Cristo. without Christ. Te lo digo una vez más. I'm going to say it again. Nada en la vida Nothing in your life funciona will work sin Cristo. without Christ. Aún no es dudadera. There's no doubt. Sin Cristo puedes hacer ciertas cosas, Without Christ, you can do certain things, pero no van a durar. but they won't last. Sin Cristo puedes hacer ciertas cosas, Without Christ, you could do certain things, pero como no hay raíz, no va a permanecer. but since there are no roots, it will not last. Pero con Cristo Jesús a tu lado, But with Jesus Christ by your side, tú vas a poder hacer todo you will be able to do all y things ser más que vencedor. and be more than victorious. Y es algo que hemos aprendido durante los años. And this is something that we've learned throughout the years. Nos hemos caído varias veces. We've fallen many times. Hemos hecho errores. We've made Pero nos mistakes. hemos dado cuenta que sin Cristo hoy en día no estuviéramos aquí. But we've realized clearly that without Christ, we wouldn't be here today. Sin Cristo nuestro matrimonio ya hubiera sido un desastre. Without Christ, our marriage would have already been a disaster. Sin Cristo nuestros hijos estuvieran en el mundo. Without Christ, our children would be lost in the world. Sin Cristo no tuviéramos el gozo y la paz que tenemos hoy. Without Christ, we wouldn't have the joy and the peace that we have today. Cuando aprendes a invertir algo positivo en tu vida, When you learn how to invest something positive into your life, Dios abre el camino perfecto God will open the perfect way para que llegues a conocerlo como el Rey soberano de tu vida. in order for you to know Him as the King over all of your life. Ahora, cuando hablo de invertir algo positivo en tu vida, Now, when I talk about investing something positive in your life, no hay nada positivo en esta vida there is nothing positive in this life que no venga de Él. that doesn't come from Him. Me explico. Am I explaining myself? Así es que no quiero que te vayas a la casa y diga, voy a invertir en mi vida un plato de enchiladas. So I don't want you to go home today and say, I'm going to invest in my life a plate of enchiladas. ¿Ok? Y eso va a causar un cambio en mi vida. And that is going to change my life. Va a cambiar, va a haber un cambio. There will be a change. Se llama peso. And it's called weight. Se llama tal vez dolor de estómago. It's called maybe even a stomach ache. Tal vez agruras. Maybe even heartburn. Un malestar. A discomfort. Si comes más de la cuenta. If you eat more than you should. Pero
cuando nos empapamos de Cristo, But when we become submerged in cuando Jesus nos Christ, sumergimos en su gloria, when we allow ourselves to be in His glory, no viene incomodidad, there is no incommodity that sino lo que arrives, viene es paz but rather peace que sobrepasa todo that entendimiento. surpasses all understanding. Hoy estamos en este edificio Today we're in this building porque aprendí a soñar, because I learned how to dream, porque aprendí a invertir en mi vida. because I learned how to invest in my life. Todas las promesas para mi vida que solo Dios me las pudo dar. All of the promises of my life that only God could fulfill. Aún Apocalipsis capítulo 2 versículo 10 nos dice lo siguiente. Even Revelation chapter 2 verse 10 tells us the following. Porque quiero que entiendan lo que Dios quiere hacer en tu vida el día de hoy. Because I want you to clearly understand what God wants to do in your life Palabra today. fiel es esta, y vean bien, sé fiel hasta la muerte. It says to be faithful until death. Sé fiel hasta la muerte. Be faithful until death. No solamente los domingos, Not just on Sundays. no solamente cuando te conviene, Not just when you feel like no it. solamente cuando lo necesitas. Not just when you need Him. Es ser fiel 24/7, It's to be faithful 24/7. todos los días de tu vida. All of the days of your life. Sé fiel hasta la muerte, que yo te daré la corona de la vida. Be faithful even to the point of death, and I will give you the crown of life. La palabra fiel, escuchen, The word faithful, now listen, en este versículo significa que cumple su compromiso firme y constante. faithful means to keep their word firm and constant. Vea, esto es bastante importantísimo. This is very important. Cumple su compromiso firme, quiere decir, no vas a desmayar, y constante. To keep their word firm and constant. In other words, you're not going to faint. Constante quiere decir diario, Constant means daily, cada momento, at every moment, cada respiro. at every breath. No solamente cuando te antoja y te da la gana. Not just when you feel like it. Creo que si Dios cumple su compromiso firme y constante, I believe that if God fulfills His commitment strong and steadfast, nosotros como hijos que somos deberíamos ser fiel en todo. we as tell your neighbor, Tranquilo, calm down. viene otra prueba. There's another one coming. Tranquilo, viene otra prueba. Tell them, calm down. Another one is coming. No se han dado cuenta, a ver cuántos de ustedes no se han dado cuenta Haven't you noticed, and I don't know how many of you, que ya cuando llegas al fin de la prueba y ya levantas manos en victoria y ya ves luz al otro lado y dices, ya gracias a Dios que ya se fue esta prueba, de repente vuelves a ver el otro lado y viene otra. how many of you, when you've gotten to the brink of the breakthrough of one trial, you're already almost done, and as you're starting to see the light at the end of the tunnel, here comes another trial. A ver, déjame ver tu manita. Quiero ver si yo soy Let el me único see. que I want estoy to see your solo. hand. How many of you know what I'm talking about? Y bueno, la mitad Well, half of you, son sinceros. La otra half of you mitad are sincere. posiblemente están pasando por la prueba right now y no The quieren other ir. half are probably walking through the storm right now. Pero es increíble. But it's incredible. Pero entienda que la prueba, Understand that the trial, paciencia trae. it brings forth patience. La prueba te moldea.
The trial molds you. La prueba te fortalece. The trial makes you stronger. Dios no te puede dar algo que tú no puedas soportar. God can't give you something that you cannot withstand. A mí, ¿cuántos de aquí han dicho, Señor, por qué? How many of you ever sat there and said, Lord, but why? Ya no I puedo. can't. Y Dios está, sí puedes, And God says, yes, you can. sí puedes. Yes, you can. Porque lo que no puedes es estar clavado en la cruz. Because what you can't do has already been hung to the cross. Lo que no puedes es estar clavado en la cruz. What you can't do has already been nailed to the cross. Pero ya mi hijo lo hizo. But my son already Así did que no that. te preocupes que estás pasando por esa pruebita. So don't worry about this trial that you're going through. Porque yo nunca te dejo ni te desamparo. Because I'll never leave you, nor shall I ever forsake you. Entonces, en el transcurso de la vida siempre vendrán pruebas. So throughout life, there will always be trials. 53 años, yo creo que he experimentado varias. At 53 years old, I'm sure I've gone through many. Pruebas Trials son lecciones. are lessons. Pruebas son lecciones. Trials are lessons. Por eso es que la Biblia nos dice que todo obra para bien para los que aman a Dios. That's why the Bible states that all things work together for good for those who serve the Lord. Todo tiene propósito. Everything has a purpose. Tal vez no lo entiendas hoy, pero mañana lo vas a entender. Maybe you don't understand it today, but tomorrow you will. Mañana, hoy lloras, pero mañana te ríes. Today you cry, tomorrow you'll laugh. ¿Cuántos se han reído de las pruebas del How pasado? many of you have ever laughed at the trials of your past? Y podemos hacer hasta chistes de lo que And we fue. even make jokes of the things we've gone Pero through. ese día no era funny, ¿no? But No. that day it wasn't funny. Ese día no cabía risa. That day there was no ¿Se laughing. recuerdan? Sí. Right? Do you know what I'm talking Ok, about? nos sentíamos solos, que nadie estaba a nuestro lado y sentíamos que la tierra se nos iba a tragar. We felt alone. We felt like nobody was understanding us, and we felt like the earth in its entirety was going to get ready to swallow Pero us. pruebas son lecciones. Trials are lessons. Las lecciones nos ayudan a crecer, Lessons help us to grow, a madurar, to mature, a confiar en Dios. to trust in God. Porque Él cumple su compromiso firme y constante. Because He fulfills His commitment steadfast and strong. No me entendieron. You didn't understand me. La prueba The trial llega a ser una lección. becomes a lesson. Y la lección te ayuda a crecer, And the lesson, therefore, helps you to grow, a madurar, to mature, a confiar en Dios. to trust in God. Porque Dios cumple su compromiso firme y constante. Because God fulfills His commitment strong and steadfast. Vea qué tan diferentes son los padres entre la mamá y el papá. Let's look at how different parents are between the mother and the father. Mis dos hijos, My two children, cuando eran pequeños, when they were little, mi esposa siempre está, cuidado que se va a caer. my wife would always be like, be careful, they're going to fall. Mira, que no se caiga. Be careful, they're going to Y yo le fall. digo, déjenlo que se And I caiga. would sit there and say, let them fall. Ay, no, que se puede lastimar. No, they're going to hurt themselves. Tienen que aprender They have to learn. porque la vida está llena de golpes. Because life is full of bruises. Si no se caen y se lastiman, If they don't fall, if they don't hurt themselves, van a crecer pensando de que todo es leche y miel. they're going to grow up thinking that life is milk and honey. Mujeres, ¿no son Women? ustedes así? How many of you are like that? Ay, que se va a caer. Ay, Oh, he's gonna ay, qué fall. Oh, be pobrecito. careful. Ay, mira. Oh, poor Déjelo thing. que llore. Let him fall. Que se embarre en su vómito. Let him just stand in his throw up. Los que nos visitan, se perdió el mensaje la semana For those pasada. of you who are here for the first time, you missed out on last week's message. ¿Cierto o no? Right? Así es que yo siempre les decía, déjenlos que se cagan de la So bicicleta. I'd say just let them fall from the bike. Déjenlos que sangren. Let them get Que scratched se and bleed. raspen. Let them get scraped. Me recuerdo una vez I remember once la historia de mi vida. the story of my life. Tenía como unos 14 años. I was about 14 years old. Y yo venía con mi amigo de una iglesia bautista que está aquí en la Wagner, cerca del río. And I was coming with one of my friends. We were walking from the church that's actually off of Wagner, close to the riverbed. Tenían un programa que se llama Awanas, que es como a Royal Rangers. And they had Un a programa. program of Awanas. It's kind of like Royal Rangers. Y pues nosotros, mi amigo y yo, pues siempre íbamos a jugar, And my friend and I, we would always go to the church so we could play ser parte de ese grupo. and be part of that group. Y pues los dos íbamos en bicicleta. Both of us were on a bike.
una bicicleta. One bike. Y entonces mi amigo iba en la, ¿cómo le llaman? La manivela o handlebars, pero ¿cómo se dice en español? Manivela le llamamos nosotros. Claro, sí, una persona. Cuernos. Ni qué vaca, qué varo. Ni qué toro. Pero bueno, pues coge. So one of my friend was the one who was actually sitting on the handlebars. Y veníamos subiendo ustedes saben aquí el freeway, el 57, veníamos subiéndolo. So we were going over the bridge that crosses the 57 freeway. Y me recuerdo que él iba en la manivela y yo iba pedaleando, ¿no? And he was the one sitting on the handlebars. I was the one who was actually pedaling. Y llegamos arriba del cerrito, ¿no? And we got all the way to the top. Y ahora nos viene la bajadita. And here we come, Y starting de to go down. repente agarramos vuelo. And all of a sudden, we caught speed. Y perdí control. And I lost control. Y nos fuimos los dos rebaladitos And both of us went sliding down en el pavimento. on the pavement. Y ahí nos quedamos un gran rato. And we stayed there a while. No nos podíamos mover del We dolor. couldn't get up. Y me recuerdo muy bien que el pico de la manivela casi me pega en el ojo. And I remember that the handlebar almost hit me in the face. Y todo lo miro así en cámara lenta, And ¿no? I saw it happening in slow motion. De ahí sacaron la película. And that's where the movie from. Pero me recuerdo, me raspé toda esta área de mi estómago, And I remember I scraped the entire side of my stomach, la pierna y el brazo. my legs and my arm. Pero estoy hablando carne en vivo. But I'm talking like open wound. Y para un carro y nos mira y nos ayuda, nos recoge y nos lleva a nuestra casa. A car sees us, stops, and helps us, takes us back home. Yo no le iba a decir a mi mamá, And I was not about to tell my mom. porque yo sabía que no tanto que iba a ver de esto, sino que mi mamá iba a explotar de ver cómo estaba todo I despedazado. knew my mom, she wasn't going to spank me, but she was going to explode by seeing how hurt I was. Así es que me metí al baño, So I went to the bathroom. cerré la I puerta, closed the door. me quité la camisa I took my shirt off. y así todo, doctor, agarré el alcohol. And me being Mr. Doctor, I grabbed the alcohol, the rubbing alcohol. Historia de mi vida. Story of my life. Y solamente estaba, y de repente oigo, And I'm in the bathroom going, and all of a sudden I hear, David, ¿qué estás haciendo? David, what are you doing? Pues piénselo, si oyes a un joven ahí en el baño, ¿qué piensas tú? Well, think about it. If you have your young son in the bathroom going, what do you think? Este chiquito debe estar haciendo otra cosa, And she thought I was doing something else, experimentando su cuerpo físico. experimenting my physical body. Así es que abro la puerta y me So vuelve a I ver mi opened the door mamá. and my mom sees Y me. dice, hijo mío. And she said, son, what did you do? Ay, las madres como son, ¿no? Moms. Y me dice, no te pongas alcohol, She said, no, don't put no alcohol. te mentolé, Put menthol. que es lo anaranjadito, ¿no? ¿Cómo le llaman ustedes? Bueno, usted sabe lo que hablo, ¿no? Kind of like Neosporin. Pero son cosas que aprendemos de la vida. But those are things that we learn in life. Y el momento del dolor, de la tragedia, And in the moment of that pain and the tragedy, quiero decirles que una vez que eso se seca, usted ya ni podía caminar porque I want you to know that once that thing got scabbed up, I couldn't even walk. no puede uno ni moverse porque todavía el dolor dura un tiempo. You can't even move or bend because the pain still lasts a Pero while. dígame si yo volví a subir esa subidita con mi amigo. But ask me if I did that again by going up that hill with my friend. No, ¿por qué? No. Porque aprendemos de nuestras Because caídas. we learn from our mistakes. Aprendemos de nuestras caídas. We learn from our faults Y del dolor. and from the pain Y de las tonterías que hacemos para tratar de arreglar nuestro problema. and the mischievous things that we do to kind of help our problems out. Así es que todos venimos a los pies de Cristo con un pasado. So we all come to the feet of Christ with a past. No muy buenos. Not very good past, Pero cuando Dios nos cambia,
But when God changes us nos moldea con propósito and molds us with a purpose para poder hacer su voluntad. in order that we might do His will, Porque al final de todo no se trata de nosotros, se because at the trata end of de it Él. all, it's not about us, it's about Him. ¿Cuántos lo creen? How many of you believe that? Y entonces cuando entendemos el propósito de nuestras vidas, So when we clearly understand the purpose of our lives, entendemos lo siguiente en 1 de Juan 2:17. then we understand the following found in 1 John chapter 2 verse Dice, 17. y el mundo pasa And the world passes away y sus deseos, and its desires, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. but the man who does the will of God lives forever. El mundo pasa, The world will pass away. las tribulaciones pasan, Tribulations will pass away. los problemas pasan, The problems, they'll pass away. sus deseos Your desires pasan. will pass away. Eso ya simplemente es una etapa. That's simply just a stage. Pero cuando hacemos y nos sometemos al plan divino de Dios, But when we submit ourselves to the perfect plan of God, lo que Él tiene para nosotros es eterno. what He has for us is eternal. No tiene fin. It has no end. La vida, y apunten esto, la vida está dividida en tres partes. And write this down. Life is divided in three parts. La vida está dividida en tres partes. Life has been divided in three parts. El pasado, The past, el presente the present, y el futuro. and the future. Esa es la historia de nuestra vida. That's the story of our life. El pasado es una historia de tu vida, The past is history of our life. que la puedes usar como una herramienta, como lo he estado usando yo este último mes. And you can use it as a tool, just as I have done during this sermon. Es una herramienta, como un ejemplo a no repetir los mismos errores que causaron dolor y tormento en nuestra vida. It's an example as to how not to repeat the same mistakes that caused the pain and the torment in our lives. Sería una tontería volver a repetir algo que causó dolor. It would be stupid of us to repeat the same thing that we did that caused the pain in the first place. Creo que es uno de los motivos porque que hay mujeres hoy en día que temen volver a casarse después de un mal divorcio. I believe that that's the reason why many women choose not to remarry after a divorce. Un mal divorcio. A bad divorce. Porque tienen temor de ser abusadas como lo fueron en la primera vez. Because they're afraid to be abused the way they were in the first one. Y ahora este segundo hombre va a tener que demostrarle a ella de que no todos los hombres son iguales. And now this man is going to have to demonstrate to her that not all men are the same. Me oyeron las que están divorciadas. Did you hear me? Those of you who are divorced? Puede haber un cachorrito por aquí esperándote. There might just be someone waiting for you. ¿Dónde está la hermana Graciela? Anda buscando un bombero. So, La hermana, Graciela, she has her eye ella out for todavía a espera a su fireman. bombero. Yo estoy orando por ese bombero, I'm hermana. still ¿no? praying for that firefighter for you. Después está el presente. Then there's the present. Todos estamos viviendo en el presente. We're all living in the El present. presente es el lugar donde te encuentras, The present is where you find yourself today, donde abrazas la visión y los deseos del futuro where you embrace the visions and the desires for your future, para tu vida, para tus hijos. for your life, for your children. Si eres soltero, pues tus deseos If you're single, then your desires para triunfar en la vida y hacer algo positivo. in order to be victorious in your life. La visión de tu futuro, donde pones el pasado atrás y te enfocas en los deseos de tu corazón. The vision of your future, it's a place where you put your past aside and you focus in on the desires of your heart. En cómo lograr el propósito que Dios tiene para tu vida. In how you are going to succeed in the purpose that God has for your life. Escuchen, cuando estás conectado con Dios, cuando estás conectado con Dios, Listen, when you are connected to God, escuchen, todo es posible. all things are possible. No me entendieron. You didn't understand. Cuando estás conectado con Dios, When you are connected to God, la estructura, tu visión, tu deseo es posible. structure, your vision, the desires, it's all possible. Vas a lograr alcanzar tus sueños. You will reach your dreams. Vas a poder lograr ver aquel negocio que has querido. You will be able to see that business that you have been desiring. Vas a querer tener un matrimonio saludable, unos hijos fuertes.
You will have a healthy marriage and strong children. Porque con Dios todo es posible. Because with God, all things are possible. Sin Él solamente llega a ser un sueño vacío. Without Him, it's just an empty dream. Gálatas 1:4 nos dice lo siguiente. Galatians chapter 1 verse 4 tells us in the following way. Que Jesús se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Who gave himself for our sins to rescue us from the present evil age, Conforme a la voluntad del Padre. according to the will of God the Father. Entiendan, por favor, Please understand que Él se entregó no solamente para salvarnos, that He gave Himself not just to save us, pero para librarnos, para apartarnos del presente siglo malo. but in order to set us free from the present eternity, the bad eternity. Presente siglo malo, this perverted generation. Quiere decir, estamos ahorita en el presente. That means that we are in the present. Estamos ahorita en el presente. We are in the present. Y no todo lo que existe es bueno. And not all things that exist are good. Hay maldad, There is evil. hay engaño, deceit. hay enfermedades, There is sickness. hay guerrillas, muerte, There is war, and there's death. terremotos, There are earthquakes, hambre, desnudez, peligro. hunger, nakedness, danger. Así es que estamos viviendo en una época, en un tiempo lleno de maldad. We are living in a season, in a time where it's full of evil. Pero cuando estamos conectados a Cristo, But when we are connected to Christ, Él es el que te protege del mal. He is the one that protects you from the evil Te one. libera de esa maldad que existe en esta tierra. He frees you from the evilness that exists in this earth. ¿Me están oyendo? Are you hearing me? Él es escudo alrededor de ti. He is the shield that surrounds Y el you que levanta tu cabeza. and the lifter of your head. Caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti no llegarán. 1,000 and 10,000 will fall to your left and to your right, but none will reach you. Porque Dios te da una cobertura de protección. Because God covers you with His protection. Jehová es tu pastor y nada te faltará. God is your shepherd and you shall not want. Son sus promesas Those are His promises para nuestro presente. for our present. Después llegamos al futuro. And then we get to our future. El futuro es aquello que Dios está a punto de darte. Our future is that which God is at the point of giving to us. Es aquello que has anhelado toda tu vida. It's that which we have desired our entire life. Escuchen, Listen, es la recompensa que Dios te da por serle fiel. this is the reward that God will give you for being faithful. Historia de mi vida. Stories of my life. Los matrimonios de nuestros padres. The marriages of our parents. A veces me quedo pensando y digo, qué cosa más horrible. Sometimes I sit back and I think to myself, how horrible. Cuando tenemos conocimiento When we have knowledge de las pruebas que nuestros padres han pasado o pasaron. of the hard times that our parents went through. Y cuando vuelvo a ver y me quedo pensando la inocencia de un joven, And when I look back and see the innocence of a young person, el no entender to not understand por completo lo que la vida trae. what the world brings in completion. El ver a mis padres, To see my parents, unos jóvenes que se enamoraron en un campamento de la iglesia. two teenagers who fell in love at a youth retreat. Así que padres, no manden a sus hijos a los campamentos. So No, parents, don't send your kids to any youth retreat. I'm just kidding. estoy vacilando. just kidding. Pero se enamoraron de los dos. But they fell in love. De dos diferentes trasfondos. And they came from two different Mi backgrounds. papá nació en Nicaragua, criado en Costa Rica. My father was born in Nicaragua and he was raised in Costa Rica. Un hombre que fue criado en un ambiente de puros hombres. A man who was raised in an environment of all men. Varios de ellos muy educados, Many of them very educated, con grandes profesiones. with great professions. Y mi padre llegó a ser un carpintero. And my father became a carpenter. Un hombre despreciado por sus propios hermanos. A man who was looked down upon by his own brothers. Carpintero, A carpenter? tú no sirves para nada. You're good for nothing.
por causa de ese abuso And because of that type of de abuse sus propios hermanos. of his own brothers, Mi padre llegó a envolverse con un grupo de hombres que no eran buena influencia. my father became involved with a group of men who were not a good influence. Llegó a ser un alcohólico. And he became an alcoholic. Si mi padre hubiera continuado, If my father would have continued, o si hubiéramos continuado viviendo en Costa Rica, if we would have continued living in Costa Rica, mi padre hoy en día no viviera. my father would probably not be alive today. Ese matrimonio fue un momento difícil para los dos. That marriage in that season was a very difficult time for both of them. Pero la mamá de mi padre fue muy sabia. But my father's mother was very wise. Y ella apoyó mucho a mi madre. And she supported my mother. Y fue su idea de decir, ¿sabes qué? ¿Por qué no se van a los Estados Unidos? And it was her idea to say, why don't you guys pack up and go to the United States? Con el salario de un carpintero no creo que hubiéramos llegado ni a Nicaragua. With the salary of a carpenter, we probably wouldn't have even made it to Nicaragua. Así es que mi abuela So my grandmother pagó todos los gastos paid all of the para expenses que pudiéramos venir y estar aquí el día de hoy. so that we could move and be here today. Aquí mi padre vino a conocer de Cristo. And this is the place where my father learned of Christ. Aquí mi padre tuvo una relación personal con él. Here is where he had a personal relationship with Aunque God. fue criado en un ambiente cristiano, Even though he was raised in a Christian environment, las cosas de este mundo the things of this world vino a destruirlo. came to destroy him. ¿Me están entendiendo? Are you understanding me? Pero mi padre aprendió de sus errores. But my father learned from his mistakes. Y han pasado los años. And the years have gone by. Mi padre hoy tiene 87 años. My father now is 87 years old. Y lo vuelvo a ver y el doctor lo miró la semana pasada. And the doctor actually just saw him last week. Le dijeron, tú tienes una salud como de 21 años. And they told him, you have the health of a 21-year-old. Y ustedes conocen a mi papi. And you know my dad, Lleno de vida. full of life. Le gusta vacilar. He loves to joke. Exagera muchísimo. He exaggerates. Y varios de ustedes saben que le encanta comer chuletas de zancudo. And he loves to eat. It doesn't make sense. in Yeah, I English. know. Pork chops. Mosquito chops. Mosquito chops. Que no existen. That doesn't exist. Pero a él nada más le gusta vacilar y hacer a la gente reír. But he loves to joke around and make people laugh. Ese es quien es él. That's who he is. Pero fue un matrimonio que posiblemente no hubiera durado mucho tiempo. But it's a marriage that probably wouldn't have lasted for many years. Hay dos cosas que hemos estado trabajando en los últimos años, There are two things that we've been working on in the last couple of years. lo cuales son el fortalecer los matrimonios And one is to fortify marriages y edificar el reino. and edify the kingdom. Ve, yo vengo de un trasfondo donde hubo alcoholismo. See, I come from a background where there was alcoholism. Mi esposa viene de un matrimonio donde había abuso físico. My wife comes from the example of a marriage where there was abuse. Un momento donde su padre abusaba de su madre. There was a season in time where her father would abuse her mother. Y cada viernes la metía en la tina del baño. And every Friday, their idea of family time was to put her in the Y bathtub. la desnudaba And he would make her get naked delante de sus hijos. in front of the children. Prendía el agua And he would turn on the water, y agarraba un cinto y le comenzaba a pegar en la espalda and he would get a belt, and he would beat her hasta que sangraba. until she would bleed. Ese era el pasatiempo. That was their family time. Eso era lo que los hijos veían. That's what the children would see. Sin embargo, Dios nos trajo juntos por un propósito. However, God brought us together for a purpose. Que por medio de lo que aprendimos de los matrimonios que vimos formados en nuestro hogar, That from the marriages, the examples that we saw in our homes, sentimos que había una necesidad. we learned that there was a need. Porque creemos que existen matrimonios como esos. Because we believe that there are still marriages that exist like that Que today. necesitan un toque de Dios. And they need a touch from God. ¿Cuántos lo creen? How many of you believe that? Así es que entonces sentimos que ese era nuestro llamado. So we believed that that was our calling. Y ya estamos ya estamos viendo la puerta abierta en extender el mensaje de amor o de un amor eterno. And we're starting to see how the doors are opening in order to extend the message of eternal love, Tocando matrimonios touching en marriages diferentes partes del mundo.
in different parts of the world. Y para agosto de este año And for August of this year, lanzamos nuestro segundo campus de Iglesia de Poder aquí en Fullerton, we're planning on launching our second campus of Church of Power here in Fullerton, donde el pastor Israel estará dirigiendo juntamente con un equipo de personas que estamos formando para que esto se lleve a cabo. where Pastor Israel will be directing this event and getting together with different groups in order to form a team. Dios está obrando. God is working. Dios nos está extendiendo. God is extending us. Dios está abriendo puertas. God is opening doors. Pero todo porque sabemos soñar But all because we have the ability to dream. y porque le somos fiel a Dios. Él es fiel a nosotros. And because we're faithful to God, He is faithful to us. Y en el proceso de la vida, Él nos ha abierto puertas y nos ha equipado para poder llegar a los corazones perdidos. And in the process of life, He has equipped us in order to do this and help marriages. Ya para este año sale nuestro segundo libro. For this year, we plan on releasing our second book. Y creo que este libro va a causar una revolución en el cuerpo de Cristo. And I believe that this second book is going to cause a revolution in the marriages. Porque es algo, creo que la iglesia ha cerrado los ojos Because it's something that I believe churches have closed their eyes to. al tema de la sexualidad. And that is the theme of sexuality. Todo esto, All of this. todo esto, All of this. porque hemos aprendido algo Because we've learned something del pasado from our past. y lo estamos viviendo en el futuro, And en el presente, we're living it in the present para ser efectivos en el futuro. in order to be effective in the future. Termino con esto. And I'll finish with this. Nuestro sueño Our dream no es retornar al pasado, is not to return to the past, sino ser útiles para el futuro. but rather to be vital for or utilized for the future. Lo vuelvo a repetir I'll repeat it again. y quiero que tú agarres estas palabras I want you to write these words y que tú lo repitas and that you repeat them para tu propia vida. for your own life. Nuestro sueño Our dream no es retornar al pasado, is not to return to our past, sino ser útiles para el futuro. but rather to be utilized for the future. No te enfoques en lo que fue. Don't focus on what was. Aún no te enfoques en lo que es. Don't even focus on what is. Enfócate en lo que será, Focus on what is to be en lo que Dios va a hacer por medio de ti. and what God is going to do through you. Estamos levantando 3 equipos de matrimonios en nuestra iglesia. We're lifting up 3 marriage groups Este in our churches. este martes pasado fui a uno de los grupos de vida de matrimonios. This past Tuesday, I went to one of the life groups, Fue algo tan especial, tan lindo, and it was so beautiful, it was so special el ver parejas nuevas to see new couples donde se han abierto where they've opened up y compartir sus pruebas, sus luchas and they're sharing the things that they're going through, their trials and y tribulations, poder aprender el uno al otro. and how we can learn one from another. Los grupos de vida son para que Dios rompa esas cadenas Life groups are made so that we could break those chains. y Dios pueda hacer una obra completa en tu vida. And God can do a full work in your life. Pero nuestro sueño no es enfocarnos y darle crédito a lo que fue, sino a lo que viene por delante. Our dream is not to focus in on the past, but rather focus in on the future and what's to come. Nuestro sueño es el formar un legado para la siguiente generación. Our desire is to form A legacy. a legacy. Es el formar líderes It's to form leaders que lleven este ministerio al siguiente nivel. that will take this ministry to the next level. ¿Me están oyendo? Are you hearing me? Es el equipar personas como cada uno de ustedes It is to equip people just like you para tocar una generación to touch a que generation se está perdiendo, that is being lost. como la maldad y el pecado de este mundo. Just like the evil and the sin of this world. Mira, Dios me puede mandar a Cuba y me puede mandar a República Dominicana y a Perú, Look, God could send me to Cuba and to Dominican Republic and to Peru. pero Dios te está mandando a ti a que toques la casa de tu vecino. But He is calling you to knock on the door of your neighbor. ¿Me están oyendo? Are you understanding me? Porque el vecino necesita ayuda, Because your neighbor needs help. tu amigo necesita Your ayuda. friend needs help.
Tu compadre necesita ayuda. Your friend needs help. Yo sé que todos tenemos a alguien que necesita ayuda. I know that we all know someone who needs Y help. queremos equiparte para que tú puedas lograr alcanzar y tocar la vida de And we ellos. want to equip you in order for you to help them. Tú puedes, cada uno de ustedes pueden ser parte de algo nuevo Each and every one of you can be part of something new y algo impactante. and something impactful. Nunca pares de soñar. Don't ever stop dreaming. Nunca pares de soñar. Don't ever stop dreaming. Mi esposa, muchos de ustedes saben, My wife, many of you know, en estos últimos meses in these last few months, paró sus sueños, she stopped her dreams. paró todo a su alrededor She stopped everything around her para servirle a mi hermana. to serve my sister. Dio su vida por ella. She has given her life for her. Cada momento, cada hora, cada respiro, Every moment, every hour, every breath. constantemente ella estaba subiendo, tratando de tranquilizar su dolor. Constantly, she's been going into her room and helping her to cope with the pain. Momento difícil. A very difficult moment. Y yo digo, tú eres la cuñada And I tell her, you're her sister-in-law. y has dado tu vida por ella. And you have given your life for her. Aún ni yo, siendo su hermano, Not even myself, being her brother, hago lo que tú has hecho. do I even come close to doing what you do. Este último viernes por la noche This last Friday night, fue el momento más difícil. it was the most difficult moment. Eran como las 8 de la noche. It was about 8 o'clock at night, Comenzó con su dolor. and she started up with her pain. Comenzamos a orar. And we began to pray, Comenzamos a sobarla el tratamiento que necesita. and we were, massaging her and giving her the treatment that she needs. Y sabemos que ese tratamiento en media hora el dolor se va. And we know that usually with this treatment, within a half hour, the pain would subside. 45 minutos y no se iba. But we were there 45 minutes and it wouldn't go away. Aún sus gritos, sus mejillas, su agonía subía. Even her cries and her agony got louder. Y nosotros gritábamos con ella, declarando, Señor, tócala. And we would just shout with her, but we were proclaiming, God, touch her. Señor, sánala. Touch, heal her. Así como tú sanaste al leproso. Just like you healed the leper. Hazlo en ella ahora. Do it in her today. ¿Alguien se han sentido desesperados en el momento más oscuro? Has anyone ever felt so desperate in the most darkest of ¿Y moments? sientes que Dios no te está oyendo? And you feel like God is not listening to you. Yo salí del cuarto, me fue al baño a llorar. I got out of the room and I went to the bathroom and I just cried. Y le dije, Señor, And I said, yo Lord, sé que hay poder en el nombre de Jesús. I know that there is power in the name of Jesus. ¿Por qué no haces ahora un milagro? Why don't you cause a miracle to happen right now? Y nada, And nothing. regresé al cuarto. I went back to the room. Para los que ya saben, ella está en un tratamiento natural, no quiso quimioterapia. For those of you who know, my sister chose to go the natural route and not get chemotherapy. Yo le decía, Janet, And I would tell her, Jeanette, nada más dinos la palabra ahorita y llamamos al 911. just give us the word and we will call 911 right now. Y en su dolor, en su agonía, And in her pain, in her agony, ella decía, no. and she'd say no. Y glorificaba a Dios en ese And momento. she would glorify God in that moment. Te alabo, Señor. I worship you, Te Lord. glorifico, I Padre. glorify you. Yo decía, ¿cómo es posible And I sit there and say, how is it possible que en el dolor usted pueda that in the pain you glorificar a Dios? can still declare and proclaim God? Porque lo he declarado y lo he dicho, pero nunca lo he experimentado. Because I've declared it and I've said it, but I've never lived it. Me vuelve a ver y me dice, She finally looked over at me and said, ¿qué me van a hacer? what are they going to do to me? Le digo,
pero solamente te van a dar un medicamento para tranquilizar tu dolor. And I told her they're only going to give you medication to calm the pain. Te prometo, no te van a dar quimioterapia. But I promise you, they're not going to give you Y chemotherapy. me dijo, ok. And she finally said, Y okay. al instante que ella me dijo, ok, yo llamé al And in 911. that moment that she said, okay, I called 911. Desesperadamente salí esperando a los bomberos. Desperately, I went and stood outside and I was waiting for the paramedics. Llegaron y They got there hicieron lo que tenían que and they hacer. did what they had to do. Se la llevaron al hospital. And they took her to the hospital. Estuvimos ahí hasta las 5 de la mañana. And we were there till 5 o'clock in the morning. Pero estábamos todavía confiando en Él. But we were still trusting in Him. Hasta el día de hoy ella todavía está confiando. To this day, she is still trusting. Pero quiero decirles que cada prueba, cada prueba que Dios pone a nuestras vidas tiene propósito. But I want to tell you that every trial, every tribulation that God puts in our lives is for a purpose. ¿Cuántos lo creen? How many of you believe that? Mi esposa lo dio todo y My Yes. wife saw everything. su hija Iliana Her daughter, Ileana, ha puesto su trabajo en espera por un momento para cuidar de su madre. she's even stopped working to take care of her mother for a season. Es una carga pesada, This is a very heavy load. pero cuando amamos a alguien, But when you love someone, y es algo que mi esposa ha aprendido de esto, and it's something that my wife has learned in this time, es que cuando uno ama a alguien genuinamente da su vida por and ellos. that's when you love someone, you genuinely love someone, Que es you will fácil, put your es life on fácil hold. decir te amo, It's easy to say I love you, pero otra cosa es darlo todo por alguien. but it's something else to give everything. La historia de nuestra vida es que aprendemos de ello. The story of our life is that we learn. Y anoche los dos, mi esposa y yo estábamos juntos, ya mis padres están con mi otra hermana en Corona y Janet este fin de semana se fue con Ileana y con Cristian. And so last night, my wife and I, we were alone. We're alone now. My parents went to go be with my sister in Corona, and my sister Jeanette moved in with Ileana and Christian this weekend. 3 meses 3 months. en nuestra casa y anoche los dos juntos And last night we were alone in our bed, nos sentíamos medio extraños porque no había sonidos, and we felt weird because there was no sound. no había nadie, There was no one, solamente ella y yo. just her and I. Aún mi esposa se levantó hoy en la mañana para ir a ver a Janet en la cama, And this morning, my wife got up to go look for Jeanette in her bed para darle su medicamento. to give her medication, Se le olvidó que ya no estaba and she ahí, forgot she's not there porque ya estaba programada a servir. because she was already programmed to serve. No pares de soñar, Don't stop dreaming, porque Dios te va a usar para que tú des tu vida por alguien más. because God is going to use you so that you can give your life for someone else. Prepárate porque nunca sabemos cuándo es nuestro tiempo. Prepare yourself now because you never know when it's your turn. Edúcate, Educate yourself, equípate equip yourself, y haz una diferencia que cambiará la vida de alguien. and make a difference that will make a difference in someone else's life. Porque algún día Because one day tú estarás compartiendo la historia de tu vida. you're going to be sharing the story of your life. Este es el tiempo para que tú te unas a un grupo de vida. This is the season, this is the time for you to get involved with a life group, Pasar por la carrera de poder, to go through our growth track, conocer quiénes somos, get to know who we are, cómo tú te puedes conectar a nuestra iglesia. how you can get connected to our church. 4 pasos que te ayudan a entender tu propósito en la vida 4 steps that help you to clearly understand the purpose of your life y a cómo ser parte del equipo de poder y poder ser una diferencia en la vida de una nueva familia. and how to be part of the power team and how to make a difference in the life of a new family. Yo te digo algo, I'll tell you something. no quise compartir esta historia para hacerte llorar, I didn't want to share that story to make you cry. quise compartir esta historia porque siempre vienen esas pruebas I wanted to share that story because those types of trials will come. y son pruebas que nos cambian, And they're trials that change us. son pruebas que nos moldean. They're trials that mold us. Y yo siempre he dicho que el problema ha sido diseñado And I've always said that our problem has been designed para que Dios te mueva de donde tú estás a donde Él quiere que tú estés. in order for God to move us from where we are to where He wants us to be. No entendemos la prueba, We don't understand the trial. no entiendo por qué,
I don't understand why. Yo no sé por qué Dios nada más manda ángeles ahora y remueve ese cáncer. I don't know why God doesn't just send angels right now to remove the cancer. Pero sé que hay un propósito, But I know that there's a purpose, que por medio de ese testimonio that through that testimony, almas vendrán a los pies de Cristo. souls will come to the feet of Christ. Y de eso se trata. And that's what it's all Así que con about. todo ojo cerrado y toda cabeza inclinada, With every eye closed and every head bowed. esta mañana, si tú hoy estás pasando por un momento difícil, This morning, if you are going through a difficult situation, posiblemente no estás conectado a Cristo, maybe you're not connected to Christ. no estás conectado a una iglesia que te pueda ayudar, You're not connected to a church that can help una you. iglesia que te pueda agarrar de la mano y caminar juntamente contigo. A church that can get a hold of your hand and walk with you. Tal vez no sabes qué hacer Maybe you don't know what to do. y nadie te ha dicho que hay poder en la sangre de Cristo. And maybe nobody has told you that there is power Que in the blood of Christ. Cristo te amó tanto que Él dio su vida por ti. That Christ loved you so much that He's given His life for you. Él murió en la cruz para salvarte He died on a cross y to para que save tú you, hoy tengas propósito. so that today you could have purpose. Así es que, si ese eres tú, quiero que repitas esta oración conmigo. So if that is you today, I would love for you to repeat this prayer with me. Señor, en este momento me arrepiento de mi pecado. Father, at this moment I repent of my sin. Reconozco que moriste en la cruz para salvarme. I recognize that you died on a cross in order to save me. Te recibo hoy como mi Señor y Salvador. I receive you today as my Lord and my Savior. Borra, Señor, mi pasado. Erase my past. Fortaléceme en el presente Strengthen me in the present y úsame en el futuro. and use me in the future. Te necesito ahora I need you now y te recibo and I receive en you el nombre de Jesús. in the name of Jesus. Amén.